नहीं 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 झोल वाला तो सूखा फ्राई खाने में मजा नहीं है झोल बनाओ उससे फ्लेवर मिलेगा ना तो आइसक्रीम गाड़ी ऐसे सभी पूरा तो लकीली मोहन भाड़ा एक पैसे कते जाबले आछे तुबी কৈ দিব আৰু আমি এনেকৈ পুৰা শেয়াৰ কৰিব তো এতিয়া মই পুৰণা বাজাৰ হয় পুৰণা বাজাৰতে আছে ইয়াতে টিনা লোড কৰিবলৈ আছে हेलो व्यूअर्स गुड मॉर्निंग वेलकम टू यूट्यूब चैनल तो इतना तो मैं ओलाई जा আছে 6:30 तो बॉडी पे आलची লাগে না तो মানে পার্কিং দি যায় আছে তাতে যাই না বলবো ভাড়া সারা भी পাবলে চান্স থাকে অলপ জলদি যাইছে বলে তো মই মিকোকে লৈ লৈছে আজিতে তাইকে গাড়ীতে উঠাইছে মই বছৰতে থাকিলে তো তাই বি বই নকৰে না না থাকিলে বেছি পাকলা নিচিনা কৰে গাড়ীৰা ওলাই যাবলৈ ৰেষ্টলেছ হৈ যায় তাই তো এটা আন্টি লাগোতে তাকে ছাড় দেব না মিকো আন্টি লাগোতে থাকি দে তাতে বাত খেলাব না দে আৰু মই সাম ফালে আহিব কালি নিচিনা দিগদাৰ নকৰিব দে বেছি হাল্লা নকৰিবি দে দে চলো এতিয়া তাইকে যাব আন্টি লাগোতে ৰাখি দিব আৰু আজিলা দিন কেনে হ'ব আমি আপডেট কৰিব আজিলা ওয়েদাৰ বি ভাল আছে ঠাণ্ডা আছে सान भी उला नहीं सभी ना इनका दिन था कि भी बाल काम करी ना बेसि आराम पाबले से मान ठंडा वेदर ऐसे तो चलो मिको हम लोग जाएगा अभी आपको आंटी का घर में छोड़ देगा ना तो इतना ऐसे पार्किंग दे पानी दबा भी आनी ना पहुंचाई दिसे ताई लगा तो पार्किंग दे इधर सेकेंड होइसे मैं আজি तो सबो আজি तो भाड़ा पावन ना काली तो ऊपर वाला आशीर्वाद पूरा पाइसे तो इतने भी होटल भी खुले ना আছে ini rukhi থাকে ওইটা না বর্তরি কিন্তু গাড়ী আলাখান আহিবলৈ টাইম আছে তাই মই অলপ জলদি আহিছে তো লাকিলি মোহন ভাড়া একটা পাইছে কতে যাবলৈ আছে তুমি কৈ দিব আৰু আমি এনেকৈ পুৰা শেয়াৰ কৰিব তো এতিয়া মই পুৰণা বাজাৰ হয় পুৰণা বাজাৰতে আছে ইয়াতে টিনা লোড কৰিবলৈ আছে তাতে না তো লেবাৰ কি ৰখি আছে এই দুলিতে তো লোড কৰি কিনা ওলাব আৰু পুৰা আপডেট দিব কতে যাবলৈ আছে না আপনি ভিডিওতে কন্টিনিউ থাকি দেই तो लोडिंग स्टार्ट हो इधर लोडिंग कर बेसि ना टाइम ना लगे अलगे 30-20 निचना ना तो लोडिंग खत्म हो इतना रसी बांधि दो मैं ना रसी ना बांधिले इतना तो 12 फीट लम्बा आछे तो हावा और ऊल् दिले नहब तो पूरा बांधि लो रसी पूरा स्लिप मांगिছিলে तो 6 माइल तहां लारो दुकान आछे ताते पूरा रेजिंग खान भी उठाबले आछे ना इटु पूरा ताते पूरा स्लिप खान दिबले आछे কৈছে तो এতিয়া तो रसी सुसी बांधि লৈছে तो যাব 6 माइल दे रेजिंग खान उठाब ताते पूरा स्लिप खान লৈ কিনা मुव কৰিবলৈ তো চলো এতিয়া যাব 6 माइल दे तो ये আছে দোকান তো এই হেডওয়ার তাতে पूरा নিউ লাইছে रेजिंग खान মই তো গাড়ি এদে এটা ঠান্ডাতে রখাই দিছে গাড়ি না পুরা চেরি গাছ মান স্মেল করে আছে দে মান খুশবু আই আছে চেরি লা তো তাহান এদে আনিবলৈ দিব মহান এদে ৰখি থাকিব तो पहला बाजार আহিলে আরে তো বন হইছে ओ दादा रेजिंग तो लगी ना आया सभी ले रास्ता क्रॉस करले तो पावना के जाए আমি এসে লোড করে আছি দা কিমান পিস আছে বন্ধু 6 13 পিস আছে ঠিক আছে 13 পিস আৰু লগি নাই আছে তাতে বি তো লোডিং হৈছে এটা ওলাই যাব তা স্লিপি না দিব কৈছে WhatsApp পঠাব কৈছে ডাইৰেক্ট মালিক আনকে না তো হৈছে এতিয়া এইটো অলপ ওপৰতে বান্ধি দিব বান্ধি কিনা মহান ওলাই যাব এতিয়া মহান মুভ কৰি আছে কিমান টাইম ল'ব চাব দিছটো গৰম দ কইমা ফালে যাইলে তো অলপ তো আৰাম পাব না তাতে বলে ঠান্ডা থাকিব মহান 7 মাইল দে ৰখিছে এতিয়া ভাত খাই ল'ব কইমা ৰাস্তাতে তো ভাত লাগাই দি দিছি না এইটো হোটেলতে ভাল পৰা বনায় তো এইটো খাই কিনা অলপ মহান એટલે এতিয়া 11 বাজি হৈ গৈছে না আৰু ভোক লাগি যাব মহান দি তো এতিয়া ভাত অৰ্ডাৰ দিছে এতিয়া পৰা খাই কিনা অলপ नहीं 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 झोल वाला तो सूखा फ्राई खाने में मजा नहीं है झोल बनाओ उससे फ्लेवर मिलेगा ना तो इधर बात आई जैसे वहाँ लगा तो चलो खाई लो बात खाई लीजिए वहाँ एकदम मीठा वाला खाइसे तो इधर ओलाब सीधा इधर तो रखा रखी नकरो
তো এতিয়া একবাৰ ৰখিব লাগিব কিনে বেলে নহ'লে পেট বটা হৈ পৰিছে এতিয়া গাড়ী লা পেট বি বটা কৰিব লাগিব তো গাড়ী লা পেট বটা কৰিব লাগিব তো জোনা পানীৰে যাই না তাত তেল ঢালি লওঁ পেট্ৰল পাম্পে গুঞ্জিছে জোনা পানীৰে তো এতিয়া পেট্ৰল ঢালি ল'ব এতিয়া পেট্ৰল ঢালি লৈছে 1200 ঢালিছে আৰু এতিয়া পানী লোৱা আছে এতিয়া তাকে পঠাইছে তাতে পানী ল'বলৈ তো পানী 2 বটল ঢালি ল'ব দুইছে ওলাব তো গৰম দিছে দেই মই এতিয়া লাল মাটি পুঞ্চিবলৈ আছে ঠিক ফিল্ম পাৰ কৰিছে আৰু ইয়াতে হাৱা জানা এচি লা হাৱা ইমান আৰু ভাত খাই কিনে আহিছে এতিয়া নীন্দ লাগি আছে তো হাৱা পাই কিনে আৰু বেছি নীন্দ লাগি আছে চাবি না হাৱাটো এনেকুৱা মাৰি আছে এইটোলা হাৱা উৰা না একদম জান্নাতে থকা নিচিনা আছে এনেকৈ মজা আছে ডিমাপুৰ যাইলে দুখ পাই হো ডিমাপুৰ যাইছে কিনে এতিয়া এনেই 1 ঘণ্টা আধাতে পৌঁছি যাব ডেষ্টিনেশ্যন যোনটো জেগাতে যাব লাগিছে না 1.5 hours তো লাগি যাব अभी ठीक जगह तो कुछ भी गोवा में तो चलो अभी निकलता है इधर से तो इधर मकान कोहिमा ठीक वेलकम गेट नीचे तो पहला ये तो सकिसे केते रुकिसे मानो आहे से एकजना ताहानरा লৈ যাব মহানগে ঠিক লোকেশন দে লৈ যাবলে স্কুটি লৈ না আহিব গৈছে তো ফলে সবে কোহিমা ভিউ দইনিকা আছে रास्ता যাবলৈ আছে আৰু এটা সবে গাড়ী এটা আছে না তাতে যাব ইয়াতে ৰখি থাকা টাইম দেখিবা একটা দিছে মই আপোনাক দেখাই দিও ৰে ঠিক তাতে আছে এই যাবে কি আছে 360 না ঠিক এই জায়গাতে আছে পহলা অল কেএমসি লা গেট থাকা ওচৰতে हाँ ये तो मानो कि रुकी नालची होती इधर 20 मिनट से इधर भी ना है तो तक आईसे इधर लोग पाइसे जाए ऐसे इधर मान जो सोमाला रास्ता दे स्कूटी लोगी ना है वो कैसे टैक्सी लोगी ना ऐसे तो स्कूटी साई ना पूछे किसी मान तो इधर जो सोमाला रास्ता मान उठी है तो इधर मान इधर रास्ता दे कुछ जैसे सभी इधर लिखी ना है कोते कोते ला तो क्यों दूर ले जाओ मम्मी ठीक ना जाने तो दाना पीछे पीछे जाए ऐसे तो ऐसे टैक्सी आके ताका तो ये तो ला ब्रिज तो इधर भी सभी कंप्लीट किया फाइनल हुआ है इधर रास्ता मन दिया ये देखो जहां से चिशला ब्रिज तो दादे ऐसे सभी और ये तो गालपाट बनाई ना ये देखो चावल दिए सीधे मन दिया ऐसे रास्ता तो सभी रास्ता तो इन्हें कैसे दे एक ब्रिटिश लगा तो इधर दिया हुई ना वो खाले बना के इधर बने और ये खाली रास्ता मन दिया सभी पानी इन्हें जा से तो इन्हें तो जोशोमाला रास्ता मान के जोशोमा थे लू जा नहीं की तो इधर जाए ऐसे मोहन तो आए कि ना खनमा पुष्टि पूंची जैसे 1 किलोमीटर जाए खनमा पुष्टि पूंची सभी वैसे खनमा विलेज ताते से अलग भी अलग वेदर बिया होगा ना इमान सफा ना दिखे हुए तो इतना ये तो नमा है सभी तो ये नमा पीछे पूछा तो रास्ता तो लोग कभी ना दिवो कैसे खा रहा तो डिमापुर आया है मालिक तो ना तो रास्ता तो लोग करो कैसे तो मोहन तो नमा है कि ना इन्हें वो ना उलाई जो तो इतना मोहन खाली करी ना कौन नमा ताते वाला उलाई जिसे तो ताते से गाड़ी आ रहा मैं अपने यहाँ एक जगह दिखाई दो ये मान सुंदर जगह है सभी ओ पड़े क्या है सर AK47 हाली ना रखे तो की लिखी ना सके सभी अपने पढ़ी लुई दे मैं दिखाई दो नया से और ये तो सत्य भी सभी आया ना दिखे तो तार कैसे ना मन लार्ट्स बनाई ना से और इफाली भी निकाल लिखी ना जाए AK47 ऊपर है तो इन्हें से जगह दम मन सुंदर और नीचे से जाए साइले तो डिमापुर रोड ताते से बुका बुका दिखा तो ताते AK47 तो साइके ना मन मजा लगे ऐसे दे मन सुंदर वाला रखी दिस ना
খনমা ইমান সুন্দৰ জায়গা আছে দেই খনমা ভিলেজ আৰু এইটো সাইডে ৰাস্তা এৰি আছে ৰাস্তা ইমান সুন্দৰ পুৰা ব্লেক টপিং A1 আছে তো এইটোলা জায়গা ইমান ভাল লাগিছে দে আসলতে খনমা ভিলেজ না তাতে যেছে বলে জায়গা ভাল আছে হইলে বি মখানটো একটা কাম দেখাওৰা উপায় নাই আৰু ওলাব লাগি আছে আৰু সামান বি ৰিটাৰ্ণ দিছ না কোনবাটো এতিয়া কিতাবা টাইম লৈ কিনে আহিব মহান আৰু এতে বি চাবি জায়গাটো এতে বি কি লিখি না আছে চাবি তো এনেকা আছে ভিউ বি ইমান সুন্দৰ হইলে বি ফকি হোৱা একদম ক্লিয়াৰ নাই আৰু এইটোতো কালাৰ আলাগ হোৱাৰ পৰা মহান ৰিটাৰ্ণ লৈ যোৱা আছে টিনা তো গ্ৰীণ কালাৰ দিছে ৰেজিং তো গ্ৰে কালাৰ দিয়া ওৰা এটা ৰিটাৰ্ণ পাঠা আছে তো চুমুতে পঞ্চাব লাগিব চমালতে তো এতিয়া ওলাই যাব মহান সিধা ডিমাপুৰ কাৰণে পানী অলপ মই এটা মেটিফেমা পাৰ কৰিছে তো তাহানকে লিখ দিছে এইটো বস্তাখান লৈ যাব গৈছে চাবি তো এতিয়া তোমাৰ তাহানকে পঞ্চাই দিব চুমুতে ওটা এতে সাইডে দিবি কার্টন আছে না বাড়ি আছে তো সাইডে দিবি হয় তাহান এইটো রাস্তা বিচাৰি না বোতল প্লাষ্টিক খান না তো এইটো খান পঞ্চাই দিব তাহান যাবলৈ আছে গাড়ীটো চাবি এনেকা টাটা লোড কৰি দিছে মই গাড়ী তাহান লাগি মৰম লাগে তাহানকে তেৰে কাভাৰ এতে পঞ্চাই দিছে তো নামাই কিনে মহান ওলাই যাব পাৰ্কিং দে तो आइसक्रीम गाड़ी ऐसे सभी पूरा साथी तो आइसक्रीम लोगों का से ये तो दबारे गाड़ी दे पूरा एकदम फ्रिज से उठाई ना जैसे सभी आइसक्रीम बिकाय আছে तो এটা কি ফ্লেভার আছে বুঝি চাব আৰু বিশুদে লোলে আছে ওই কি ফ্লেভার আছে নাজিবুর এই সবই এসি লাগা है सब গাড়ি দে ফিক্স করে দিয়েছে সবই একদম চলো সাথীলা দোকান দে ओ फास्ट होटल ताते होटल का ओ ताई भी राखिब আছে সাথী তো না তো তোরা গাড়ি দে আহে বলে দিছে তাতে গাড়ি তো আহি আছে ও তো ভিতরে ওলাই আছে দে এটা তাতে আছে পুরো কার্টুন আছে ভিতরে ও সবই পার্সেল খান ভিতরে আছে এটা অন করে অফ করা আছে অন কি করে ও পাবলিক খান সবই খুলি কিনা চাই আছে আৰু ওলাই আছে এটা अनबॉक्सिंग मटका है ओ मटका 60 लगा से तो खुलिए ना खुलिए दादा अच्छा हम खाएगा नजीबुर 8 पीस नजीबुर लोबी মই भी एक तक खाबो नमाबी इतो भी दुईटा लोग ना इतो भी लोगो चलो लो एकटा इतो की बोला আছে ও রাখিবি দে সবই এতে আছে কি লা আইটেম পাবো এতে আছে সব আইসক্রিম লাগা ये सब আছে তো চারটে ओ सभी आइसक्रीम लगा रही तो इधर जाए ऐसे आ जाओ खा जाओ साथी खान आईबी और खाबी और लोबी ये सभी एकदम सॉलिड इमान बेसी লাগি চলো এটা সব সেল করে দিই কাম হচ্ছে সবই পুরো সানসেট হয়ে গেছে তো এটা তো মই গড়ে না যাব রাতি দিয়ে যাব সাথীলা তোমাদের টাইম পাস করে থাকিব না তুমি কত আনতিলা গড়ে আছে तो चलो आजिला भिडिओ इमानी नेक्स्ट भिडिओ तो लोग प्रभाव नहीं किना लाइक शेयर कमेंट करिबि और चैनल नतुन थाकान मरम साबस्क्राइब करिबि रिक्वेस्ट करिसे बाय बाय।